येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखोळ्याचे हेडलाइन्स। खेळ तियात्र पळोवपाक 50 लोक आसनात, देखून खेळ तियात्र वाल्यांनी भिवपाची गरज ना। 3000 टॅक्स सगळ्याच कार्यावळींक लागू, सांगले अलेक्स सिक्वेरान। पेडणे चोरले मंगळसूत्र, हळदी कुकमांक वयताली बायलां, पुलिसांकडे ना गाडी, देखून चोरांचो पाठलाग करपाक शकले ना पुलीस। पुलिसांक दियात गाडी, मागला पेडणेकारांनी। स्पिरिच्युअलिटी आणि वेलनेस मिळून दितले गोंयाक नवी वळख, ते खातीर 11 देवळांचेर चल्ला काम, सांगले पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। खेळ तियात्र पळोवपाक 50 लोक आसनात, देखून खेळ तियात्र वाल्यांनी भिवपाची गरज ना। 50 परस चड लोक आशिल्ले खंयचेय संस्कृतीक आनी कलात्मक कार्यावळीक 3000 फारीक करचे पडटले, हातूंत चुकीचे कांय ना। अलेक्स सिक्वेरान सांस्कृतिक आनी कार्यावळीचे फीचे समर्थन केला, जाल्यार असले कायदे करून तुमी ट्युरिझम आनी कल्चर दोनूय काबार करतले। गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान सुनायला। खेळ तियात्रांक घेवन कितें इशू जाला अशें म्हणटकच तो इशू न्हू। खेळ तियात्रांक 50 लोक आसनात, तियात्रांक 50 परस चड लोक येतात, देखून 3000ची फी भरपाक हरकत ना आनी सगळ्याच कार्यावळी खातीर हो नेम लागू आसतलो अशें अलेक्स सिक्वेरान सांगले। ताका विजय सरदेसायान दिल्ली जापय आयकात। There is no way we can give them exemption from fees. However, if the crowd is less than 50, the rules exempt them from having to pay any fees. Yes, they have to apply for permission, but after applying for permission, they don't have to pay the fees of 3,000 rupees per show. Now, precondition for that is the crowd has to be less than 50. I have attended so many Khel Tiyats, and I definitely believe most of them have crowds less than 50, because it's more something restricted to a ward, and therefore if the crowd is less than 50, they are automatically exempted from paying the fees. I again repeat, provided the crowd is less than 50. हे असले कायदे जर तुम्ही सामके सेट करून करपा लागले, या तुम्ही टुरिझम कल्चर सगळे काबार करतले. इट इज नॉट रायट. ही मे बी गोईंग बाय द लेटर ऑफ द लॉ, बट सर्टनली नॉट गोईंग बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉ. स्पिरिट ऑफ द लॉ इज दॅट देर शुड बी नो नॉइज पोल्युशन. पार्ट्यो कार्नावालाचे खेळ तियात, वेर आर दे कॉजिंग नॉइज पोल्युशन? इफ दॅट इज नॉइज पोल्युशन, देन यू वील हॅव टू डू एवरीथिंग. तूं फाल्यां मशिदीचेर येता, आमी आमचे मंदिरांनी हे उत्सव जाता, ताका सगळ्यांक लायतलो म्हण तूं? आं, सगळ्यांक लायतलो? देवळांनी उत्सव जाता ताजेर लायतलो? आलेसीगेर टॅक्स लायतलो? पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक धाडटलो? आं, मुस्लिमाची आजान जाता ताजेर धाडटलो? सगळ्यांक जाणूंक लागतलो तूं. तर तशें जायना तें. यू हॅव टू लूक एट स्पेशल सर्कमस्टन्सीस, extenuating circumstances. So it should be free of cost? Of course it should be free of cost. This is something new. Government is taxing everything and everybody and everything. That's not right. फाल्यां नाटक जाता, नाटकाचेर पोल्युशन कंट्रोल जातलो एक तें. आनी नाटक जाता, उत्सव आसतना वर्सान एकदां जाता तें, थंय पोल्युशन कंट्रोल पावलो? खेळ तियात्रांक गर्दीच आसता हे अलेक्साचे नदरेक हाडून दितकच ताणें सांगले. ते मागीर ऑर्गनायझराचेर सोडपाचे. आयकात अलेक्साक. This you cannot generalize for a theatre, because theatres are different from a Khel theatre. And crowds at theatres are much larger. So this is what I'm saying. Exemption is only for below 50. Khel theatre, below 50. So पण below 50 सगळ्याक असत ना सर, त्याच्या माहितीच असतं. No. So that is left to the organizers. No, they know what is the crowd, what is the crowd that attends such things, because this crowd would vary place to place. So they would be the best judges. Theatre, no way. Theatre you have to pay the fees, because theatre, you will agree with me, theatre the crowd is always more than 50. So this is taxable for theatre also? This is taxable for any function where the crowd is more than 50. Why do we harp only on theatre? For everything. संस्कृती आणि कला मंत्री गोविंद गावडे आणि हळदोनचो काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फरेराक मात हो टॅक्स मान्य ना.
ऐकात तेजे म्हणणे. लास्ट टाइम सुद्धा तो इश्यू रेज जाल्लो आशिल्लो. आमी ऑलरेडी ऑनरेबल सीएमा कडेन तो रेज केल्लो आशिल्लो. बट डेफिनेटली म्हजे सायडीच्यान बींग मी एज अ कलाकार ते जावपाक जायना हे मताचो ठाम आसा. सडनली कशें येयलें तर सर? आतां पळय न्ही परत कशें येयलें तें पळोवपाक जाय. म्हाका दिसता ऑपोजिशन हॅज ऑल्सो रेज दॅट इश्यू ड्युरिंग द लास्ट टाइम. इवन आय हॅव गिवन माय ओपन स्टेटमेंट दॅट एनी जे खेल तियात्र जे कितें आसा पळय एटलिस्ट सुद्दां जर लावलं इतलो भरमसाट न्ही ते टॅक्स कमर्शियल हेका आपले टॅक्स डिपार्टमेंटान ते पळोवपाक जाय. If we need to promote our local culture, then I think we should have it tax free. You can tax others which come in, but our local culture should be avoided tax or a minimum base tax. Yeah, that's what. A minimum. It should not. I'm not saying sometimes totally free, but a minimum. But it can't be such to kill the very industry. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू. बिरेस्तारा सांज वेळार कोरगांवच्या पेटेच्या वाड्यार कोरगांवची बायलां हळदी कुकमाक वयताली. वाटेर दोग जाणांनी एके बायलेचें मंगळसूत्र चोरपाचो यत्न केलो. ह्या वाठारांतले चोरयेचें हें तिसरें प्रकरण. पेडणेचे पुलीस कासवाच्या गतीन कामां करतात. तांचे कडेन गाडी ना खंय. तांकां गाडी दियात. फुरियोज जाल्ल्या पेडणेकारांनी मागला. पळया संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हांव आतां ज्या जाग्यार आसा तो पेटीचो वाडा म्हणटा तो सारको निर्जन असो जागो आसा. आनी आयज हांगासर एक व्हडलो इन्सिडंट घडलेलो आसा की हळदी कुंकवाक जी बायलां वयताली तांकां मदींच दोग जाणांनी कोणी तरी आडोवन तेंचें मंगळसूत्र मारलें. आमचें सरकार पुलीस स्टेशनाच्या फुडें पुलीस स्टेशनां उगडीत आसा आनी नवी नवी पुलीस स्टेशनां उगडीत आसा. आनी पळोवंक गेल्यार एकाय पुलीस स्टेशनाचेर तांकां गाडी म्हणटा ती ना आनी पुलीस स्टेशनां उगडीत आसा. सीएमान खरें लक्ष घालपाची गरज आसा. फक्त पुलीस स्टेशनां उबारली म्हणून जायना. तांकां मॅन पावर नाजाल्यार जी इक्विपमेंट्स कांयच ना. इवन तेंचे कडेन गाडी ना ती ना. इवन तेंचे कडेन बॅटरी सुद्दां ना. 5 कंप्लेंट केल्या आनी पुलीस आमचे पावले 7 खंय. हांगासरलो थळावो लोक सगळो सांगता की 7 पावले आनी 7 पावले आसतना आतां काळोख जाल्लो आसा आनी हो जागो सारको डेंजर जागो जाल्लो आसा. आनी आतां ते सकयल खंयच्यान तरी पळोवन गेल्लेले आसा. मोबायल तेंचो मेळ्ळलो आसा. तो मोबायल तेंचो पुलिसां कडेन दिल्लो आसा. दुसरें म्हणजे तेचे चप्पल उरलेले आसा. ते चप्पल हांगासरच दवरून पुलीस गेल्लेले आसा. म्हाका दिसता परत तेंच्यांनी येवन ते घालचे आनी परत पळचे अशें म्हाका दिसता. ती पुलिसांनी तांकां एक वाट दवरलेली आसा. आतां लोकांचें अशें म्हणणें आसा की इन्वेस्टिगेशन करता पूण कितें इन्वेस्टिगेशन करता ते लोकांनी सांगलेलें आसा. तुमी पळोवं शकता गाडी ना, टॉर्च ना. पंचनामो खंय ते करतले. आतां पंचनामो केला जाल्यार देव जाणा पण चप्पल थंयच आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार पुलीस आतां येवन तांकां जी मंगळसूत्र व्हेला तेचे मात्र हे करपाक मेडिकल करपाक मात्र तांकां घेवन गेले. उतांक जाला अशें म्हणून सारटीक रोवले आनी फट करून येवन तेचेर हें घातलो आणि हिले ते कशे रे ते बाबी चालन ती अशी सामकी गजाली करीत वयता. बिंदास वचत चलन जालां हळदी कुकमा हळदी गाडागे ते जावन ते आतां सुशा ते कोण आतां मुतांक रावलेत न्हू अशें तेंचे आले. आणि हिले ते कशे ते हात खोजा धरले आनी तेणी खोजला घोट धरले रे. तूं फुडें नासलो. घोट धरल्यान ते पाहिले तेचे लोवचे पाहिले घोट धरला आनी तेच्या मागीर तो धांवांक लागला तो स्वरुपा गेला असो घोट धरपाक सांबाळून त्याका घोट धरला त्याच्या असो कॉलरीक सुद्धा घोट धरल्या. शारी तुमी पंच न्ही ह्या वाठारान. कितें जाला हे हांगासर आयज ही म्हाका दिसता तिसरी चोरी जाल्या हांगासर. आनी तिसरी चोरी ही तिसरी चोरी आतां मंगळसूत्र. पयली चोरी जाल्या आमच्या 4 वाड्यार म्हणजे हाका 2 म्हयने जाले. तपस त्या 4 हेचे सगळे दागिने व्हेल्ले आसा. तिणी कंप्लेंट दिली आनी त्या कंप्लेंटी उपरांत जवळ जवळ 8 दिसांनी तेजी म्हाका दिसता केस रजिस्टर केल्या. ते पर्यंत ही केस काय रजिस्टर करूंक नासली. सगळे तेजे दागिने व्हेल्ले आहा ते वचून थंय पुलीस स्टेशनार येता. सुद्दां म्हणून कितें तरी हेची दक्षता घेवंक जाय. आनी हे पुलीस म्हणजे हे आमचे आतां म्हणजे आमकां जे पाटी राखे म्हणून आसात ते तेंच्यांनी कितें तरी करूंक जाय व्यवस्थीत. मोबाईल मेळ्ळा सर तेंचो ते तो मोबाईल खंय मेळ्ळो तेचो मेळ्ळो. मोबाईल हांगा धांवताले खंय धांवन गेले ते हाला गेले अशे गेले ते शेतात गेले त्या किकलान धांवले आमी सगळे फाटल्यान. आता एक तुका मरे एक माझी एक रिक्वेस्ट आहा. पेडणे पुलीस स्टेशनाक एक बरी गाडी तरी दिवची. 5:30 हे जाला घटना जाल्यार आमकां हो
पुलीस आयला तांकां आमचे कडेन गाडी नासली म्हणून आमी लेट लागला 7 पावले ते तोपर्यंत गेले न्हय. कितें मेळ्ळां बी काय मेळूंक पण अशें म्हणटा की चालू आहा मेडिकलाक वचोंक ना अजून मेडिकल कंप्लेंट चालू आहा मोबायल मेळ्ळा तेंचो अशें म्हणणें आहा तेंचें चालू आहा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा पयलीं कंप्लेंट घेता मुतून गेले दिसता म्हणून आमकां पळयलें ते अशें जालें सकल आनी आमी चलता दोगूय जाणां अशीं आनी ते आमच्या फाटल्यान आसा पयलीं एकीची मारूंक लागले पूण आमी तांच्या फाटल्यान दोगांना धांवली आनी इतल्यान तो थंयच्यान सकयलसून वयर येतालो म्हणजे बाबा चल म्हणून तुज्या माचो मणी मारला आनी सकयलच्यान थंयचे धांवले ते. कितले जाण दोगूच जाण आसले दोगूच जाण आशिल्ले. आई काडटा आसतना कितें केला असो हात मारलो म्हणजे हय गळ्यार हय मारलो हय हात मारलो तो ओढला तेणी एक पेड माझ्याकडे हातीन मी घट धरले तर एक गावलो माझ्याकडे. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. सरकारान 2024 ते 25 वित्तीय वर्साचो अंतरीम अर्थसंकल्प बेरेस्तारा जाहीर केलो. अर्थसंकल्पात विकसीत भारताच्या 4 मुखेल खांब्यांचेर भर दिला. तातूंत शेतकार, बायलां, तरणाटे आनी गरीब हांचो आस्पाव आसा. मारिया एक नदर सत्ताधारी आनी विरोधकांच्या मेस्तुरात प्रतिक्रियांचेर. विकसित भारत ही संकल्पना जी आसा 2047 हे भारत देश हो विकसित राष्ट्र जातले आनी ताका लागून ह्या देशान रावपी सुद्धा जे लोक आसात तेंचोय विकास जावपाक जाय. त्यामुळे गरीब मनशाक हात दिवन वयर काडपाक जाय हे ह्या हाच्या भितर आसा. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत आनी हाची पूस दिवपाचें काम ह्या बजेटा भितर आसा. ताका लागून सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास हे विजन घेवन हे बजेट इंटरीम बजेट पार्लमेंटान दवरिल्लें आसा. विकसीत भारत 2047 आमी उलयतात तातूंतल्यान 4 पिलरांचेर आमी फोकस केल्लो आसा. प्रधानमंत्री युवा शक्ती, किसान शक्ती, महिला शक्ती आनी गरीब कल्याण आनी ह्या 4 पिलराच्या भोंवतणी सगळी जी बजेटाचें अनाउन्समेंट जालां तातूंतल्यान म्हाका दिसता पर्यटन आनी आयटी दोनूय गजालींचेर डेफिनेटली आमकां एक बरो बॅकअप मेळिल्लो आसा. कॉन्फरन्सीस इज वन पार्ट. स्पिरिच्युअल टुरिजम जे लास्ट हांव 1 वर्स चेंज ऑफ परसेप्शन गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटालो ती भावना आमी फुडें व्हरता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चराक बाकी कडेन खंय हेल्प जाय एंड आवर न्यू थीम ऑफ रिजनरेटीव टुरिजम वेर वी आर टॉकिंग अबाउट एकादश तीर्थ हातूंतल्यान स्पिरिच्युअल टुरिजम फुडें व्हरता आसतना ह्या बजेटाच्या नुसार आयदर थ्रू लोन्स ऑर थ्रू कॅपिटल फंड्स ऑर थ्रू सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर म्हाका दिसता बी अ बिग बूस्ट फॉर स्पिरिच्युअल टुरिजम. आज इंटरीम बजेटान जो टॅक्स रिडक्शन जावपाक जाय आशिल्लो तो कांयच ना आहा तशें सगळें एक 4 म्हयन्यां तेम दाखयलो आहा हितून व्हडलेंच कांयच ना. सो इट इज लायक नथींग नॉर्मल. आमगे हो टॅक्स तुमगे टॅक्स सगळ्यांगेलो टॅक्स आमकां कांयच उणी जालो ना. सो वॉट इज द पॉयंट एक नंबर्स फिगर घेवन चल्ल्या. सो दिस इज हाव दे हॅव बीन रनिंग आनी इट इज टायम दॅट पीपल शूड अंडरस्टँड दॅट लोकांक आज जायतें बरें फावो जावपाची गरज आहा आनी लोकांक एक कायदो तो की तांकां सगळें मेळपाक पूण सरकार आज हें सगळें करप्शन घेवन हें चल्ल्या. बजेट तें हे वर्साचें न्ही 2047 बरो पिरियड दिला रे. बेसिकली इट इज अ कंप्लीट दीस ऑफ ओवर कॉन्फिडन्स. इलेक्शन इयराक हे ना सॉप्स बिप्स म्हणटा कांय ना. वी हॅव ऑलरेडी वन द इलेक्शन वील कम बॅक इन जुलय. फर्स्ट टायम दे put passed a vote on account just like what we do here. So I think they are very overconfident of their victory and they are planning till 2047. So people have to adjust to that. Not much in it for the common man, but the common man has been very clearly told that this is a budget not meant to make you happy to vote. This is a budget meant to prepare us for 2047. सो तशी दूरदृश्टीन केल्ले बजेट ते बीजेपी सरकारान मोदी सरकारान केल्ली आनी आमकां दिसलेलें की त्या बजेटान ते करतले म्हणून जो की 15 लाख दिता म्हणून प्रत्येकाक 15 लाख दिता म्हणून सांगलेलें मात अजून पर्यंत आमकां तर दिसोंक ना ह्या बजेटान कितलीशी बजेट जावन गेली आनी ह्या लास्ट बजेटान तर आमकां दिसलेलें की 15 लाख प्रत्येकाच्या जे बँक अकाउंटान 15 लाख येतले म्हणून भ्रश्टाचारी मुक्त म्हणटाले पळय आयज कोण येयल्लें आसा बीजेपी भ्रश्टाचारी मुक्त आसा काय ना तशेंच 100 स्मार्ट सिटी करता म्हणून सांगलें आयज एकूय सारकें आमकां 100 स्मार्ट सिटी आयज आमची गोंयची स्मार्ट सिटी पळयल्या तुमी कितें हालत जाल्या ती अजून पर्यंत स्मार्ट सिटी जावंक ना. सो बजेटाचें आनी सांगपाचेंच कांय ना कारण प्रत्येक वेळा वोटींग आसतना ही हांकां संवय जाल्ली आसा एक बलून व्हडलो फुलोवपाचो आनी तो बलून दाखोवपाचो पण ग्रावंड रियलिटी कितें आसा भ्रश्टाचारी सरकार हो भ्रश्टाचार आनीक वाडलेलो आसा आनी हो भ्रश्टाचार फुडें आनीक वाडटलो कारण तांकां कांयच पडलें ना. आयज शेतकारांचे जे शेतकारांक खरें म्हटल्यार
खुबशे कंपन्सेशन मेळपाक जाय आसलें, शेतकाऱ्यांक स्किमी मेळपाक जाय आसलें, मात ते शेतकाऱ्यांचो जो हें आसा तें मेळत ना. आनी कितलेशे तुमी पळयता आसतले सोसायटीज जे चालूच आसा आनी गोंयांत बसून शेतकाऱ्यांक जी मदत जाय त्या बाबतींत मदत जायना. बजेट पासून गोंयचो पासून सेम सिच्युएशन आसा. बजेटान शेतकाऱ्यांक चड आसना, बट जे IPB अंडर व्हडले व्हडले रियल इस्टेट येता, व्हडले व्हडले ते लॉबी येता, तांकां व्हडलो बजेट आसता. विकसीत भारत करपाक सोदताय म्हाका. आय होप दे डोंट डू विकसीत गोवा. दिस इज बेसिकली वॉट वी फील. जे हे करप्शन is one of the main issues that is happening प्रत्येक वाठारांनी, प्रत्येक डिपार्टमेंटान. करप्शन and corruption. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सहकार मळार कायद्याचे नदरेन गरजेचे बदल करपाचो यत्न केला. गोंयांत सहकार मळार फटवणूक करपी सुटचे नात. लोकांच्या घामा कश्टांचो पयसो तांकां परत मेळपाकच जाय, गोविंद गावडेन सांगलें. इंट्रस्ट चड दितात म्हण कुड्डेपणान खंयच्याय बँकेंनी गुंतवणूक करूं नाकात असोय उलो तेणें मारला. माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत घोळ चल्ला. 2019 पासून डिपॉझिटर्स त्या विरोधात आवाज काडटात, पूण चेअरमॅन, डायरेक्टर आनी स्टाफा मदीं ब्लेम गेम चल्ल्या. माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन 509 डिपॉझिटर्सांक 18 कोटी खातीर त्रासात घातल्यात. आमकां न्याय मेळोवन दियात अशें गुंतवणूकदारांनी काल मागला. ताजेर गोविंद गावडेन प्रतिक्रिया दिली. ही जी माशेल महिला वुमन्स अर्बन जी आसा पळय न्ही, ही बरेच पयलू एस्टाब्लीश जाल्ली आसा. आनी ज्या वेळाचेर हांव कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर आमी बरेचशे जाणांक फाटल्यान लागून तांचो रिपेमेंट करपाक दिल्लो आसा. एक गोष्ट कशें आसा न्ही, हे सगळे कॉर्पोरेशन सहकाराच्या कायद्यांतल्यान ज्यो काही गोष्टी मुखार वचपाक जाय त्यो काही गोष्टी करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता ब्लायंडली फेथ जे लोक जे आशिल्ले तेंच्यांनी दवरलेला. पण म्हाका खूब दुख्ख दिसता ज्यांची सर्व कमाई जी आसा, रिटायरमेंट सुद्दां जे आसा पळय, त्या रिटायरमेंटाची कमाई सुद्दां आज बरेचशे जाणांनी त्या बँकेन डेपॉझिट केल्ली आसा. म्हाजे म्हायती प्रमाणे एकट्याचे 70 लाख रुपये, एकट्याचे 1 कोटी रुपये आज त्या बँकेन डेपॉझिट करून पूण कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट म्हाका दिसता तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून तेंचेर कारवाई ही निश्चित जातली अशें म्हाका दिसता. कारण ज्या वेळाचेर म्हजे कडेन जेन्ना खातें आशिल्लें त्या वेळाचेर हांवें बऱ्योचशो काही गोष्टी एक कमिटी एक्झिक्यूट करून ताजो रिपोर्ट सगळ्यो काही गोष्टी घेतिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी ते एंगलान हय ऑडिटींग बीन बरेंच केल्लें आसात. कशें आसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी बोर्ड जो आसता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी त्याच प्रमाणे जो स्टाफ जो आसा तो इक्वली तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी म्हाका दिसता कडक कारवाई ही जावपाक. पूण हेजेर गव्हर्नमेंट काय एक्शन घेवंक शकना. गव्हर्नमेंट तुका त्याच खातीर ज्या वेळाचेर हांव सहकार मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर हांवें म्हाका दिसता ऐतिहासीक अशे 43 सेक्शन्स जी आसा तातूंत भितर आमी बदल घडून हाडिल्ले आसात, आमी एमेंडमेंट घडून आसात टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ दीस कायंड ऑफ इश्यूज. त्याच बरोबर हावजींग बोर्ड आनी ताचे रुल्स एंड रेग्युलेशन सुद्दां आज ड्राफ्टींग जावन म्हाका दिसता आज पूर्ण इम्प्लिमेंटेशन जातलें. कोण सुटपाना आनी ह्योच काही गोष्टी जो कोण कल्प्रीट जो आसा पळय न्ही तो उघडपणान भोंवता एकामेकाचेर ज्यो घालतात पळय न्ही, एक्चुअली सुरवाती पासून तो कोऑपरेटिव्ह जो एक्ट जो आसा ताका बऱ्योचश्यो काही गोष्टी सुधारणा आमी घडून हाडिल्ल्यो आसात. आनी आय एम ऑफ द ओपिनियन ह्यो ज्यो बारीक लोकांचो पयसो आसा, घामाचो जो पयसो आसा, कश्टाचो जो पयसो आसा, ज्यांच्यांनी डेपॉझिट केल्लो आसा तांकां तें परत मेळणं हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां आज बऱ्योचश्यो मल्टी स्टेट आज बँक गोंयान भितर येतात, पूण विचार ह्या सगळ्या सर्वसामान्य मनशांनी करपाची गरज आसा. कारण इंट्रस्ट चड दिता म्हणून तुमी जर थंय डेपॉझिट करपाक जर भानगडीक जर पडले आनी अशे तरेचे जर प्रसंग जर तुमचेर जर ओडून जर घेतले जाल्यार तुमी स्वताच्या पांयाचेर फातर मारून घेतात. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकर. स्पिरिच्युअलिटी आनी वेलनेस ह्यो 2 संकल्पना घेवन गोंयाक नवी वळख मेळोवन दितले. ते खातीर 11 देवळांचेर कामां करपाक सुरवात करतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन भाजपा सरकाराची मोख सांगली. भाजप सरकार विकासाचे दिकेन धावत सुटला. आता हे सरकार देवळांचोही आधार घेतले. स्पिरिच्युअलिझम आणि वेलनेसाच्या आधारान गोंयाक नवी वळख करून दितले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन भाजपा सरकाराचो कॉन्सेप्ट सांगलो. ते खातीर देवळां सोदपाक सुरवात केल्या. खंय आयकात खंवटेक. 11 टेम्पलवरती काम करायला सुरू होणार आणि ते सुरुवात करताना पण आपल्याला वी विल अगेन टॉक टू यू ऑन दिस. बट रिजनरेटिव्ह टुरिझममध्ये एन्व्हायरमेंट, सोसायटी आणि आपली बाकीचं एन्व्हायरमेंट, सोसायटी आणि इकॉनॉमी
इकॉनॉमी हे 3 वर्टिकल पिलर्स आम्ही जे करतायत त्याला पूर्ण सपोर्ट करायला वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थिंग which will be a part of this whole concept, which will also include spirituality, wellness together to give Goa the new identity. हाच्या आधी नार्वेचे सप्तकोटेश्वराचे दुरुस्तीक सरकारान 7 कोटी मोडल्यात. पोर्तुगेज काळात मोडिल्ले देवळां दुरुस्त करपाचे स्किमी खाला हे काम सरकारान केला. पर्यटना खातीर हे देऊळ फामाद आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, जवार बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. ईव्हीएम म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनात घोळ जाता अशें म्हणत ताका जावपी विरोध देशभर वाडत चल्ला. ह्या मशीनांचेर कोणाचे तरी नियंत्रण आसात हो आरोप पटोवन दिवपाक गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएम ह्या पंगडान प्रत्यक्ष डेमो दिलो. पळयात पुराय बातमी. वाटरमेलन, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन, आप सब ये देख लीजिए. ये डब्बे है वीवीपीएटी, ये कंट्रोल पैनल है और ईवीएम है और वीवीपीएटी. वीवीपीएटी का काम क्या होता है, जो बटन दबाते हो यहाँ सबके पर्ची दिखती है. तो M3 मॉडल में ये लोगों ने अपारदर्शी काला कांच मिरर ग्लास लगा दिया है. जून 2017 में हमें पता चला. टोटली सॉफ्टवेयर डेवलप करके ये बताने की कोशिश की है और देश को जागरूक करने की कोशिश की. ऐसा भी हो सकता है. हम ऐसा नहीं बोलते चुनाव पंच का मशीन है या चुनाव पंच का सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर में सब कुछ हो सकता है. आप देख लीजिए. आप सबसे पहले मैं एप्पल का बटन दबाता हूँ. हाँ, कौन सा दबाया और यहाँ देख लीजिए कौन सा पर्ची आया. कौन सा है पर्ची, क्या होता है वो देखो. ये देखने की चीज है. लाइट चालू होता है, सिर्फ पर्ची वही दिखती है, कटती नहीं अकेले की, और अंधेरा हो जाता है. बाद में जिसको वोट जिताना है वो पार्टी को वोट अंधेरे में एप्पल छप जाएगा. ये जादू होता है पिछले कई सालों से. आयज 2 फेब्रुवारीक दनपारा 3:30 वरांचेर मडगांवच्या लोहिया मैदानार ईव्हीएम विशीं जागृताय जातली. ईव्हीएम मशीनान कशे बदल करूं येता ते ॲडव्होकेट भानू प्रताप, डीसी कपिल, राजेंद्र सिंग आणि हेर तज्ञ दाखोवन दितले. जे आता आम्ही गोंया हाडपाक हे केल्ले आहा, प्लॅन केल्ले आसा ते भानू प्रताप हांणी तरी ताणी आनी ताच्या वांगड्यान इवन सुप्रीम कोर्टान हे घातिल्ले आसा. प्लस चॅलेंजीस दिल्ले आसा इलेक्शन कमिशनाक की 50 मशीन आमचे कडेन दियात, तुमचे उजेर आमी कशें मॅनिप्युलेशन जाता ते आमी दाखोवपाक शकता म्हणून. कित्याक ऑल थ्रू क्लेम्स करतात की ईव्हीएम मशीन्स मॅनिप्युलेट जायना आनी फेअरली इलेक्शन जाता म्हणून, विच इज नॉट ट्रू. आणि हे आम्ही फक्त सोशल मीडियाचेर पळयताले. आमचे गोंयकार फक्त सोशल मीडियाचेर पळयताले, व्हिडिओज पळयताले. आता लायव्ह डेमो खातीर सो दॅट लोकांक एक्चुअल ताजे हे जावं न्ही म्हणून. We are saying that machine which they have brought can be manipulated. So when you giving for a demo, it will not be manipulated or no. See, trailer सोडून बरो असता रे. हे ट्रेलर these are true. तो मॅनिप्युलेट जावंक ना हेची काळजी आमकां घेवची पडटली. हेजो वोटर आता हेची काळजी घेतना 2 गोष्टी आसा. पळय, हांवें म्हाजो वोट मारलो आनी हांवें एंथनी कडेन दिलो आनी एंथनी व्हरोन थंयसर दी म्हणून सांगलो. Is it 100% sure that Anthony will give the same vote? No. So what I'm saying, there are 3 units right now over here. त्यांना सेट करतात, नाव घालतात कॅन्डिडेट्साचे. त्या टायमार कॅन्डिडेटाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय आसपाक जाय. सगळे जे जितले कॅन्डिडेट्स आसात तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय आसता, ताचे मुखार ते फिडिंग जावपाक जाय. ते तशें जायना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवप्रांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कावेलोसी वेटरन्सान बाणावले वेटरन्साक हारयलो. 1-0 अशे गोल फरकांनी रोमांचक जैत मेळयले. युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावलीन बाणावले मतदारसंघ वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंट घडोवन हाडली. सेरावली पंचायत खेळामळार सेरावली युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या बाणावली मतदारसंघ वेटरन्स फुटबॉल सर्तीन कावेलोसीन वेटरन्सान बाणावली वेटरन्साचेर 1-0 अशा गोल फरकांनी जैत मेळयले. कावेलोसीन वेटरन्सान निमाणे मेरेन 1-0 अशी आघाडी घेवन फायनलींत प्रवेश केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. 7 तारखे मेरेन हवामान सुके उरपाची शक्यताय आसा. दनपारा वातावरण बरे उष्ण जातले, पूण राती थंडाय पातळटली. सकाळी आनी सांज वेळार कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान प्रवाशांनी सादूर रावचे, हवामान विभागाचो सल्लो. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.